ગુજરાત કોંગ્રેસનો કકળાટ દિલ્હી પહોંચ્યો। ગુજરાત કોંગ્રેસના નેતાઓને દિલ્હીથી તેડું આવ્યું। નેતાઓની નારાજગી મુદ્દે દિલ્હીમાં બેઠક યોજાશે। પ્રદેશ કોંગ્રેસમાં વિખવાદ વધી રહ્યો છે। પ્રભારીથી તે સમેટાયો નહોતો। અલ્પેશ ઠાકોર, શૈલેષ પરમારને આમંત્રણ બેઠકમાં આપવામાં આવ્યું નથી। બંને નેતાઓની હાજરી નારાજ જૂથની બેઠકની અંદર દિલ્હી નહીં બોલાવતા નારાજ જૂથમાં ભાગલાની સંભાવના જોવા મળી રહી છે। શૈલેષ પરમાર કોંગ્રેસના ઉપનેતા, અલ્પેશ ઠાકોર બિહારના સહપ્રભારી છે, તો આ બંને નેતાઓને બોલાવવામાં આવ્યા નથી। ગુજરાત કોંગ્રેસનો કકળાટ હવે દિલ્હી પહોંચ્યો છે। નેતાઓની નારાજગી મુદ્દે દિલ્હીમાં બેઠક યોજાશે, તો દિલ્હી નહીં બોલાવવા માટે નારાજ જૂથમાં ભાગલાની સંભાવના જોવા મળી રહી છે। આ વિશે વધુ જાણકારી માટે દિલ્હીથી અમારા સંવાદદાતા હિતેન આપણી સાથે જોડાયા છે। જી હિતેન, ગુજરાત કોંગ્રેસની અંદર જે કકળાટ જોવા મળી રહ્યો છે દિલ્હીમાં, તે મુદ્દે એક બેઠક યોજાઈ રહી છે। આ બેઠકમાં કોણ કોણ હાજર રહેશે અને કયા મુદ્દા ઉપર ચર્ચા થઈ શકે છે? बिल्कुल जिलन अगर बात करीशू तो गुजरात कांग्रेस में जे हिसाबे सीनियर और जूनियर नेताओं वच्चेनी जे लड़ाई अत्यारे हाल जोवा मळी रही है। थोड़ा दिवस अगाऊ राजीव सातवनी पहला अहमद पटेल साथे पण आ नाराज जूथे एक बैठक करी हती, पण क्यांक ने क्यांक मामलो जे छे ते समेटायो नहोतो, जेथी हवे क्यांक ने क्यांक तमाम नेताओने जे छे ते दिल्ही बोलाववामां आव्या छे। राहुल गांधी पोते कांग्रेस अध्यक्ष जे छे ते नाराज नेताओनी नाराजगी दूर करवानो प्रयास करशे, पण क्यांक ने क्यांक सौथी मोटी वात ए जोवा मळी रही है कि जे 15 लोको जे पूर्व प्रदेश प्रमुख ना घरे रातना जे बैठक करी हती नाराज नेताओए, ते अर्जुन मोढवाडियाना घरे जे नेता हता तेमांथी मात्र शैलेष परमार अने जे अल्पेश ठाकोर छे आ बंनेने दिल्ही नथी बोलाववामां आव्या। बाकी तमाम नेताओ जे छे ते दिल्ही पहोंचवाना छे आजे अने राहुल गांधी साथे मुलाकात करवाना छे। एटले क्यांक ने क्यांक कांग्रेसनी जे स्ट्रेटेजी अत्यार सुधी देखाई रही छे ते वधु नुकसान पहोंचाडी शके छे, कारण के बे नाराज नेताओने बोलाववामां नथी आव्या, जेथी नाराज नेताओमां पण भागला पाडवानो प्रयास जे छे ते गुजरात कांग्रेसना नेतृत्व तरफथी करवामां आवी रह्यो छे, ते साफ जोवा मळी रह्यो छे। बाकीना जे नाराज नेताओ छे ते पोतानी डिमांडने लईने साफ अटकेला छे के जे जूनियर नेताओ छे ते सीनियरोने वधुमां वधु जे छे ते तक नथी आपता, सीनियरोनी वात सांभळता नथी, जेथी क्यांक ने क्यांक हवे समग्र मामलो जे छे ते थाळे पाडवा माटे राहुल गांधी पोते आगळ आवी तो रह्या छे, पण क्यांक ने क्यांक कांग्रेसने जे छे मात्र 100 दिवसनो समय बच्यो छे लोकसभा चूंटणी माटे, तो कांग्रेसने जे छे ते थोड़ू भोगवવું जरूर पड़शे, कारण के सीनियर जूनियर वच्चेनो अगर तालमेल आ 100 दिवसनी अंदर खत्म नहीं थाय, जे सीनियर जूनियरनी लड़ाई अगर 100 दिवसमां खत्म नहीं थाय तो लोकसभा चूंटणीमां कांग्रेसने क्यांक ने क्यांक नुकसान आनो जरूर उपाड़वू पड़शे, जेनो डर सीधे सीधो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जरूर जोवा मळ्यो, जेना थकी ज राजीव सातवना एक फोन पर क्यांक ने क्यांक राहुल गांधीए तमाम नेताओने प्रदेश अध्यक्ष अने जे विपक्ष नेता छे परेश धानानी आ बंने नेता राजीव सातव प्रभारी अने बाकीना जे 13 नाराज नेताओ छे आ तमाम नेताओने दिल्हीनुं टेडुं आप्युं छे। सांज सुधीमां साफ थशे के शुं नाराजगी दूर थाय छे के नहीं। जी बिल्कुल, आभार हितेन समग्र जानकारी आपवा माटे।